chaos sih loh. Kayak gini. Kayak ini nggak lo ngerti kok. Itu loh, kiri jalan gitu loh. Kiri jalan gitu loh. Itu loh. Itu loh kabung loh. Ini kan kiri jalan gitu loh. Bangun terus. Bangun. Agak beling-beling ini loh. Oh, disawati loh. Wow. Sang melu grip kabel. Ya? Kok sang melu rata-rata grip kabel. Sing melu rata-rata loh. Grip. Dia kayak kelambinya. Kalau. Wes udah pulang lo ya.